and around in a I take your bitch right from you. Bitch, I'm a dog. The whole wall. Raindrop. Salam la famille, c'est comment? Bienvenue de nouveau sur Cactus. On sur vidéo relani mo kura de kanana toujours y abonner en plus il y a cloche ni activé comme ça na vidéo kura bodron il be bo kalama. Ina fa benye bala titre kono to mini video ina mna baroke Ukraine ni Russie ka ko de kan oni mo borana e ka yira ka foku ka secrétaire général no Antonio Guterres abna déplacement do ke ka ta Russie ani Vladimir Poutine be no e ka kuma donc ngani ala u be fe de kanani basige Ukraine ni Russie no che amado go mo shila depuis kelen damne na oni mo ma initiative ta wala sa ka tseka kuma nyoa ke ni Russie ye uswa ni Ukrainien ye wala sa kele ka ban u ni che u chama occidentaux fara oni mo kan u kumbe ka sanction de bin Vladimir Poutine ga jamana kan wala sa ka se ka kele jo ni wakati na abna fu na jatemne ka foko sanction te ka se ka na ni fruit baye donc oni mo ya décider mo do ya ni oni mo ka secrétaire général fait ka foko nu te fait oni ga chi aga déplacer aga ta ni Poutine ga nyoye ou ga kuma o bonen ko fait ani Ukrainien fene ka président ga nyoye ka kuma wala sa ka se ka compromis do soro Russie Ukraine nyoche basigi kana kele ga bansino adamandi oni mo yere la o bolen ko fait ambe kuma Mariupol fene kan Russie bora ko ka victoire manifester ka yira ka foku ye Mariupol ville be mine ka ban ka buga bolo de kani watina comme d'habitude yani ga vidéo fait laisse-moi un petit like pour me donner de la force. C'est parti pour la vidéo. Raindrop, drop top, smoking no cooking the hot box. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking the dope in the pot. We came from nothing to something, nigga. Pour actualité au borana e ka yira ka foko oni mo ko ku ka secrétaire général be no Antonio Guterres ye na déplacement do ke ka ta Russie. Na sera Russie ani Russie ministre des affaires étrangères de Benjamin Follow no Sergei Lavrov ye. Donc nous mana no bora en fene ani Vladimir Poutine yere be soro ka nyoye donc ko ka déplacement kunye wala sa ka seka nani basige Ukraine ni Russie nyoche kele ga ban uni nyoche o bolen ko fe o kala ga ira tuni ka foko oni nyemo bakoro keme flade a décidé ka lettre do signer ka nyeshi oni secrétaire général mano Antonio Guterres donc lui a ira ka foko ni oni secrétaire général ma jatemne ni wati na ka wuli ka essayer kana ni bendo e Russie ni Ukraine ni nyoche a labana ni kele mbe na ni problème de oni la alama mena ni oni chilie parce que na jatemne actualité temena na nye video doke ka expliquer na ka foko wati dokera Ukrainien unya Russie accusé ka foko dugu dobe Ukraine nuba wole ko bucha ko Russie ka mo faray ko e civil chaman ba faray wati la occidentaux borana ka ira ka foko crime de guerre de do donc kele oni mo bora ka communiquer ke ka ira ka foko Russie ka sura si FM ge bucha ko na la ko luba condamné u borani actualité u fene ka ira ka foko oni mo ka conseil des droits de l'homme fene be ko e Russie suspend abo ola okoroba ira ka foko ni dien jamana be farala nyonga ka foko bena conseil do ke droit de l'homme kan Russie be se ka assister mais ou te se ka participer ou te ku dado akuma la en plus ou te se ka voter fene donc au kelen wati national boraka ira ka foko we a décidé ko décision ta ka Russie suspend abo conseil des droits de l'homme la ka soro ma oni jamana be fara nyonga ko akilina nyingali ke donc ko oni laban abeka tatabolo mkan abna fo américain mana fem fo o de be ke donc oluka jatemne la numu janto yere la a laban be na problème dodo oni mo yere ka existence la. Le processus d'élaboration de la résolution n'était pas ouvert ni transparent. Il n'a pas suivi la convention de consultation de tous les États membres et d'écoute approfondie de leurs pensées. Une telle démarche ne fera que diviser davantage les États membres et aggraver les tensions, versant de l'huile sur les flammes. Elle aura un impact plus important sur le système de gouvernance des Nations Unies et entraînera de graves conséquences. Wakati de la Chinois a décidé kaira oni mo la ka foko le fait que enquête daile na ka ban ngana na gringa sanction bin risu kan o rek mena ke manga Chinois ni oni mo ni nyoche donc koroba ira ka foko ni ko kun tora ka labanto dola ni oni mo ma jatemne doke ka essayer ka wuli ka kuma ni risu ye nu kun ko kubeto américain de ko fait parce que jamana chama be oni accusé ka foko américain de bu ko fait bu sous financer o bolen fere ko fait ni américain et décision ta donc en général la gacha de beta oni la donc quel des Chinois bora ku ka mécontentement ira ka foka labana ni oni mo mu janto yere la oni laba mechi wakati là moi je me suis dit na tora ka continuer tant peut-être Chinois oni Russie dona na taula vous que retirer ka bo oni la en plus jamana mu fait alien ndu ula tel que la Corée en Afrique jamana chama be oni jamana chama fene be weson retirer ka bo oni la donc ina fa ba kala mato mi oni na kunye wala sa ka seka na ni beni kelen de dien jamana oni nyoche ka kele bali donc maintenant na foko mo do be ga siga oni la ka foka te ga jorofa okoroba ira ka foko dona na taula na ma janto yere la jamana munu be ka foko abe américain nga bara de la ou laban be son retirer ka bo ala donc okum de konna la ou be ga décider akokani irisuka président na nyoye ka essayer ka kuma
a laban na n'a jateminɛ an b'a fɔ ko u dɛsɛra de o de la u bɛ fɛ ka kuma walasa kɛlɛ ka ban parce que n'a jateminɛ kɛlɛ daminɛ wagati la o ni mɔgɔw ma essayer ka kuma ɲɔgɔnya dɔ kɛ walasa kɛlɛ ka ban u ni ɲɔgɔn cɛ u caman tun bɛ ka continuer de ka sanction bin u kan a fɔra ko o ni mɔgɔw bɛ occidentaux ka baara la mais n'a nana fɔ ko occidentaux mɔgɔw ko k'u bɛ sanction bin Vladimir Poutine ka jamana kan k'a bila a genoux walasa a ka kɛlɛ dabila mais kunu wa kuna sini Poutine bɔra ka vidéo kɛ k'a yira k'a fɔ k'u ye sanction minnu ta ale contre la ko sanction ma nafa foyi ɲa donc k'ale bɛ ka continuer k'a ka kɛlɛ kɛ o bɔlen kɔfɛ ko mɔgɔ minnu ye sanction bin ale kan dadigi bɛ ka kɛ o jamana ninnu de kan tel que européens ni américains a yira k'a fɔ ko américains fɛ yen chômage cayara o bɔlen kɔfɛ énergie prix ni fɛnw bɛ ka caya Europe kɔnɔna la donc en plus inflation fɛnɛ bɛ yen donc a bɔlen ni o exemple ye k'u yira k'a fɔ sanction minnu tara ale contre la au contraire sanction min ma dadigi k'ale la mais a ye dadigi kɛ mɔgɔ minnu y'a ta contre la a ye dadigi kɛ olu de la fait que sanction ma fɛn ɲa donc o ni mɔgɔ minnu ka rôle jouer sisan u b'a fɔ k'olu nakun ye walasa ka se ka na ni bɛn de diɲɛ kɔnɔ ani kɛlɛya ye diɲɛ kɔnɔ donc n'u ma wuli nin wagati na le fait que sanction tɛ k'a to Poutine bɛ ka kɛlɛ dabila parce que nin wagati na u bɛ ka continuer ka opération continuer a fɔra yɛrɛ ko Mariupol minɛna donc u commencera ka taa bin o de sa fɛnɛ kan ville minnu bɛ Ukraine kɔnɔna la n'u o population bɛ Russie kan fɔ u commencera ka ville yɛrɛ caman ba minɛ et tout bon maintenant an bɛna kuma Mariupol de kan ville dɔ bɛ Ukraine n'u b'a wele ko Mariupol dɔgɔkun tɛmɛnenw na n ye vidéo kɛ k'a expliquer ɲɛna k'a fɔ ko o ville in kɔnɔna la Ukrainiens ka sɔrɔdasi dɔw bɛ yen u dogolen don usine dɔ dugujukɔrɔsow la u bannen don ka bɔ Rusiw ye ville bɛɛ minɛ a tɔ ye o usine de kɔnɔna ye sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'u dogolen don donc wagati la Vladimir Poutine bɔra k'a yira Ukrainiens ka président na k'a fɔ ko u ka sɔrɔdasi minnu bɛ yen u ka essayer ka marifa da u k'u yɛrɛ rendu n'o kɛra u t'u faga donc k'u bɛ délai dɔ d'u ma o don sera u ma sɔn ka marifa da Ukrainiens ka président ko n'u y'u faga donc sigikafɔ min tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ Turquie ye o sigikafɔ in compromis tɛ se ka sɔrɔ bilen donc k'u ka sɔrɔdasi ninnu to yen u ka bɔ u bɔlen kɔfɛ u tilala ka yira tuguni c'est-à-dire Ukrainiens ka sɔrɔdasi minnu kun dogolen don dugujukɔrɔso ninnu kɔnɔna la olu bɔra ka vidéo kɛ k'a yira k'a fɔ k'u ni civils de faralen don ɲɔgɔn kan ko n'a fɔra ko Rusiw ka sɔrɔdasiw bɛ ka fɛn bila ka jigin u kan donc ko et pourtant u b'a kalama k'a fɔ ko civils bɛ yen o kɛlen wagati min na Ukrainiens ka président a décidé ka ɲini Rusiw fɛ k'a fɔ k'u ka essayer ka couloir humanitaire dɔ ɲini donc usine fanfɛla la walasa Rusiw ka se k'a to u ka civils ka se ka boli ka bɔ usine kɔnɔna la u kana n'u faga donc o kɛlen sisan u y'a décidé ka couloir humanitaire dɔ sɔrɔ ni Rusiw ye donc ko k'u bɛna civils bila ka bɔ donc an bɛ bali min na Vladimir Poutine ninnu ye vidéo dɔ kɛ a n'a ka kɛlɛkɛcɛ chef dɔw kun sigilen don tabali sanfɛ u bɛ k'a ɲininka k'a fɔ ko kɛlɛkɛcɛw sera ka dugu bɛɛ minɛ k'a to ye usine kelen de u ka sɔrɔdasiw dogolen don a dugujukɔrɔsow la u bɛna kɛ cogo di n'a sɔrɔ u bɛn'u faga de a ka aso de di u ka kɛlɛkɛminɛnw bila ka jigin o yɔrɔ in kan k'a ci u sa u bɛna kɛ cogo di Vladimir Poutine sɔrɔla k'a fɔ a ma k'a fɔ ko a sera yɔrɔ min ko nafa t'a la u ka yɔrɔ in ci u ka n'u yɛrɛ sɛgɛn ko mɛ u ka usine encercler u ka n'a to hali limɔgɔw ka tɛmɛ donc mɔgɔ ninnu b'a dugumala la hali bi mais quand même Vladimir Poutine ye aso yi annulé a ko k'u ka yen encercler u kana na tɛmɛ donc o bɔlen kɔfɛ an bɛ bali mun na Tchétchèniw fɛnɛ ka sɔrɔdasiw bɔra Russie drapeau b'u bolo Tchétchènie fɛnɛ drapeau b'u bolo u b'u k'u ka victoire manifester Mariupol kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ ko totalement k'u ye Mariupol minɛ ka ban waati dɔ kɛra n y'a expliqué ɲɛna k'a fɔ ko a infrastructure 80-90% u ye yɔrɔ ninnu bɛɛ ci ka ban civil minnu fɛnɛ kun tora yɔrɔ in na n kun y'a fɔ ɲɛna depuis des jours k'a fɔ ko 300 000 civils ɲɔgɔnna ninnu tun bɛ yen u ye couloir humanitaire ni fɛnw dayɛlɛn walasa ka se ka mɔgɔw évacuer français yɛrɛ ni turkiw ani greciw y'a essayer ka donc aide humanitaire dɔ kɛ walasa ka se ka mɔgɔw la évacuer ka bɔ Mariupol kɔnɔna la donc o kɛlen o tora Ukrainiens ka sɔrɔdasi dɔw de régiment Azov mɔgɔw olu kun dogolen don yen mais quand même a fɔra k'u ye ville yɛrɛ bɛɛ minɛ ka ban. Alors on sera actualité minnu collecté bi journée kɔnɔna la ni de kun don n'a sɔrɔ ye vidéo ye mais n'hésitez pas à liker, commenter, partager. À on se retrouve vidéo wɛrɛ la c'était Cactus, prenez soin de vous, à la prochaine. Raindrop.